যীশু খ্রিস্টের জন্ম ও পরিচয় সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের মূল বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, তিনি মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের পাঠানো ত্রাণকর্তা ও মশীহ হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। যীশুর জন্ম হয়েছিল জুডিয়ার বেথলেহেম শহরে, এক অত্যন্ত সাধারণ ও দরিদ্র পরিবেশে। তার মা মেরি একজন ধার্মিক ও পবিত্র যুবতী ছিলেন এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী দেবদূত গ্যাব্রিয়েল তাকে জানিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের শক্তিতে তার গর্ভে সন্তান ধারণ হবে। যোসেফ ছিলেন মেরির বাগদত্তা, যিনি সমাজের ভুল ধারণা সত্ত্বেও মেরিকে গ্রহণ করেন এবং যিশুর পৃথিবীর পিতা হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করেন। যিশুর জন্মের সময় আকাশে একটি উজ্জ্বল তারা প্রকাশিত হয়, যা পূর্বদেশের জ্ঞানীদের বেথলেহেমে নিয়ে আসে। তারা যিশুকে ঈশ্বরপ্রেরী রাজা হিসেবে সম্মান জানান। সেই সময় রাখালরাও দেবদূতের বার্তা পেয়ে তার জন্মের মহিমা উপলব্ধি করেন। যিশু ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান, নম্রতা ও ঈশ্বর প্রেমে অনন্য ছিলেন এবং তরুণ বয়স থেকেই মন্দিরে জ্ঞানীদের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি নাসরত শহরে বড় হলেও তার পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল না কোনো অঞ্চলে। তিনি মানবজাতির জন্য শান্তি, দয়া ও মুক্তির দূত হিসেবে বিবেচিত। যিশুর জন্ম খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে ঈশ্বরের মানব রূপ ধারণের এক মহান রহস্য ও আশীর্বাদ হিসেবে ধরা হয়, যা আজও কোটি মানুষের হৃদয়ে আশা ও আলো জাগিয়ে রাখে। यीशु मसीह के जन्म और पहचान की मूल ईसाई कथा के अनुसार, वे मानव जाति के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए उद्धारकर्ता और मसीहा के रूप में पृथ्वी पर आए थे। यीशु का जन्म जूडिया के बेथलेहम शहर में बहुत ही साधारण और गरीब परिवेश में हुआ था। उनकी मां मरियम एक पवित्र युवती थी और ईसाई मान्यता के अनुसार देवदूत गैब्रियल ने उन्हें बताया कि वे ईश्वर की शक्ति से एक बच्चे को जन्म देंगी। जोसेफ मरियम के मंगेतर थे, जिन्होंने समाज की गलत धारणाओं के बावजूद मरियम को स्वीकार किया और यीशु के सांसारिक पिता के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया। यीशु के जन्म के समय आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई दिया, जो पूर्व से बुद्धिमान पुरुषों को बेथलेहम ले आया, जिन्होंने यीशु को ईश्वर द्वारा भेजे गए राजा के रूप में सम्मान दिया। उस समय चरवाहों ने भी देवदूत का संदेश प्राप्त किया और उनके जन्म की महिमा को महसूस किया। यीशु बचपन से ही ज्ञान, विनम्रता और ईश्वर के प्रति प्रेम में अद्वितीय थे, और छोटी उम्र से ही उन्होंने मंदिर में बुद्धिमान पुरुषों के साथ शास्त्रों पर चर्चा की। यद्यपि वे नासरत शहर में पले बढ़े, लेकिन उनकी पहचान किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। उन्हें इंसानों के लिए शांति, दया और मुक्ति का संदेशवाहक माना जाता है। ईसाई धर्म में यीशु के जन्म को भगवान के अवतार का एक बड़ा रहस्य और आशीर्वाद माना जाता है, जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद और रोशनी जगाता है।